suis Mehdi, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons étudier comment rédiger un texte narratif de troisième année du cycle secondaire collégial. بمعنى كيفية كتابة نص سردي. Très bien. Donc là, mais avant de commencer, je vous invite de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et cliquer sur j'aime et aussi partager la vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la barre des commentaires. Alors, le sujet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui أو الموضوع الذي سنشتغل عليه اليوم إن شاء الله لكتابة الموضوع المتعلق بالنص السردي هو كالتالي. Un jour, pendant les grandes vacances, alors que tu te promenais dans la ville, tu as été témoin d'un vol de bijouterie. Racontez en précisant le temps, le lieu de l'événement et ta réaction. إذا باختصار هنا الموضوع يتحدث على ذات يوم. إذا هنا ما حدوش لنا متى وقع هذا الحادث pendant les grandes vacances يعني أثناء العطلة لآخر السنة العطلة الكبيرة alors que tu te promenais dans la ville في حين كنت يعني تقوم بجولة أو نزهة في المدينة tu as été témoin d'un vol de bijouterie كنت شاهدا على سرقة متجر للمجوهرات. Raconter. إذا هنا ملي تنقولوا raconter ça veut dire تحكي احكي c'est-à-dire vous allez faire une rédaction d'un texte narratif نص سردي غادي تسرد لنا الأحداث كيفاش طرات en précisant quoi يعني تحديد الزمن d'accord وتحديد المكان وما هو موقفك بمعنى vous allez faire appel à vos sentiments بمعنى هنايا توصف لنا الأحاسيس والإحساس ديالك من جراء هذا الحدث. Très bien. Mais tout d'abord, là, je vous invite de faire un petit rappel concernant la structure du texte narratif. إذا قبل ما نكتب النص السردي ديالي خاصني نكون عارف المراحل اللي غادي نتبعهم أثناء الكتابة اللي هي كالتالي. يعني في كلمة واحدة أو في كلمتين أو ثلاث كلمات. La structure du texte narratif. La structure du texte narratif بمعنى بنية النص السردي. إذا هنا غنشوفوا هاد البنيات أولا هاد المراحل. إذا عندنا هنا لو ديبي دو ليستوار خصنا نحدد المقدمة. إذا لو ديبي دو ليستوار يعني بداية القصة. أشنو كينوضعوا في هاد بداية القصة أولا هي كتسمى لا سيتوياسيون إنيسيال أولا لا سيتوياسيون ستابل. عندها جوج ديال المسميات جوج الأسماء إما كنسميوها لا سيتوياسيون إنيسيال أولا لا سيتوياسيون ستابل. علاش سماوها أنا لا سيتوياسيون ستابل لأن هنايا في البداية ما كيكونش المشكل كتكون القصة يعني هادئة لا يوجد واحد المشكل اللي غادي يغير لنا المجرى ديال القصه. اذا شنو خاصني نحدد في هاد لا سيتوياسيون انيسيال جو دو بريزونتي لو طون خاصني نوصف او نوضع نحدد الزمن لو ليو المكان اي لي بيرسوناج دو مون هيستوار والشخصيات اللي غادي نوظفهم في القصه. المرحلة الثانية أو لا دوزيام إيتاب سي ليفينمون اناتوندو يعني الحدث المفاجئ أو لا كيتسمى l'élément perturbateur. Je vais imaginer un événement qui sera la cause de ma peur. Et là, qui sera la cause de ma peur ou ben de ma joie. يعني مثلا نقولوا قصة سردية يعني تقدر تكون قصة فيها مشكل أو لا قصة فقط للوصف. ولكن بما أننا نتحدث عن القصة السردية لا سيتوياسيون يعني ان تكست ناراتيف دان جونغ بوليسي لأن عندي هنايا ان فول يعني غيكون هنا واحد النوع من الخوف. إذا لو سونتيمون هنايا هو الخوف. إذا شنو هو سبب شنو هو الحدث الذي أدى إلى الإحساس بالخوف. إذا هذا هو المرحلة الثانية. ثم les actions les réactions et les péripéties. شنو هما les actions هما الأحداث اللي غادي يجوا من بعد ذاك الحدث اللي غادي يغير المجرى ديال القصة. إذا كل حدث غادي يوقع غادي يكون عنده في المقابل واحد الإحساس شنو هو لو سونتيمون شنو هما المشاعر أو الأحاسيس التي ترتبت عن ذلك. ملي تنقولوا لي زاكسيون لي رياكسيون لي بيريبيسي هما الأحداث نفس المصطلحات. Je dois présenter إذا هنا je dois présenter ou bien je dois raconter يعني كنوصف كنسرد ce qui s'est passé et décrire ce que j'ai ressenti. إذا هنايا في هذه المرحلة هذه كنركز على la description على الوصف. Très bien. ثم تأتي مرحلة لو دينومون. إذا شنو كنقصد بلو دينومون سي فيدير الحل. شنو هو الحل اللي أنايا ارتأيت ليه باش
نحل المشكل ديال القصة اللي أنا عايشها. Alors je dois préciser ce que je vais faire pour résoudre le problème. شنو هي la solution ou bien la résolution pour pouvoir résoudre ce problème. ثم finalement il y a la situation finale يعني الوضعية أو نهاية القصة. Alors je vais montrer comment les choses sont devenues calmes يعني le retour au calme يعني الرجوع إلى السعادة الرجوع إلى الهدوء إلى شنو هو النهاية ديال القصة بصفة عامة. Bien, الفقرة الثانية من النص donc là il sera consacré au temps verbal بمعنى الأزمنة اللي كنستعملوهم أثناء كتابة un récit narratif ou là un récit policier ou là une nouvelle policière. Alors généralement il y a les temps du récit. Alors généralement on utilise deux temps. Le premier temps هو كالتالي c'est l'imparfait. Alors l'imparfait واحد الزمن كنستعملوه في الماضي. Donc là c'est un temps du passé. Qu'est-ce qu'il exprime ou bien quelles sont ses valeurs شنو هما علاش كيعبر اولا شنو هما الاستعمالات ديالو. دونك لا il exprime une كنستعملوه من اجل الوصفه la description d'un objet كنوصفو شيء اولا la description d'un lieu اولا la description d'une personne اولا شخص. كنستعملوه ايضا للتعبير على واحد الحدث كان تيطرا بصفه متكرره في الماضي. ça veut dire ça exprime une habitude اولا ça exprime une durée indéterminée, c'est-à-dire واحد الحدث وقع في الماضي ما عارفينش فوقاش بدا وما عارفينش فوقاش سالا. Très bien. Alors le temps suivant c'est le passé simple. Le passé simple فوقاش كنستعملوه ملي كنبغيو نعبروا على واحد الحدث اللي هو جا مفاجئ c'est-à-dire une action soudaine اولا مجموعه ديال الاحداث كتكون مترادفه اولا متتابعه وكنستعملوا هنايا كنصرفوا هاد الافعال في لو باسي سامبل. وهاد الافعال كتكون ce sont des verbes de mouvement. Généralement ce sont des verbes d'action généralement la plupart des fois. La troisième partie de cette leçon elle sera aussi consacrée à la boîte à vocabulaire بمعنى صندوق ديال المصطلحات. شنو هما المصطلحات وشنو هما les expressions que l'on pourrait s'en servir pour pouvoir écrire correctement et rédiger un récit, un texte narratif ou bien une nouvelle policière généralement. Alors d'abord نشوفوا هاد les vocabulaires. هاد le vocabulaire شنو هو. Alors هنا باش نكتب ان ريسي خاصني يكون عندي دي زانديكاتور دو طون. اذا هنايا يمكن لي نستعمل اون سو طون لا autrefois jadis ce jour-là le lendemain la veille l'année précédente l'année suivante le mois précédent l'été suivant la semaine suivante à ce moment-là. هادو كنسميوهم دي زانديكاتور دو طون اللي كيعبروا على الحاضر او الماضي او المستقبل. Alors aussi, il y a les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu, c'est-à-dire التعابير اللي كتعبر على المكان. عندنا par exemple, هادو فقط أمثلة. Il y en a beaucoup. Au coin de la rue, dans le jardin, à côté de la maison, derrière l'école, au milieu de la classe, etc. إذا هنايا فقط ce sont des expressions كاينين بزاف اللي يمكن لكم تقلبوا عليهم ولكن هادو bon, ce sont des expressions les plus répandues الأكثر استعمالا. Et il y a aussi les expressions de sentiments. Alors les expressions de sentiments كتنقسم إلى 3 أقسام. Ça veut dire التعابير اللي كتعبر على المشاعر. Il y a les expressions de sentiments qui expriment la peur, الخوف. Par exemple نقدر نستعمل هاد les expressions اللي déjà واجدين. Je frissonnais, j'avais la chair de poule, la peur me gagne. إذا هنايا ce sont des expressions هادو واجد يمكن نستعملهم لكتابة نص أو لا un texte narratif. Il y a aussi les expressions de quoi? De joie. Les expressions اللي كتعبر على الفرح. Par exemple, je pleure de joie, je saute de joie. Heureux بالنسبة للمذكر, heureuse بالنسبة للمؤنث. Heureuse comme un oiseau dans l'air. Donc là, ce sont des expressions نقدروا نحفظوهم باش نقدروا نكتبوا القصة ديالنا. Et la tristesse. Alors la tristesse, ça veut dire الحزن. Triste comme le ciel noir. Je perdais le goût de vivre. J'étais morose. Donc là, ce sont des expressions اللي يمكن نستعملهم لأن déjà le récit narratif واحد القصة كتكون مليئة ولا مشحونة بالعواطف مشحونة بالأحاسيس
اي اللي كتكون جراء بسبب الاحداث اللي كتكون واقعه. هاد الاحداث تقدر تكون دي سنتيمون دو بور دو جوا ou bien de tristesse etc. Alors maintenant غنعطيكم les outils concernant la description الوصفه. alors الشخصيات ديالنا في القصه خاصنا نميزوهم، خاصو يكونوا موصوفين، ça veut dire les personnages principaux. هنا لو بورتري او لا البورتري ديال لو فيزاج الخاص بالوجه. اذا هنا عندنا مجموعه ديال المصطلحات او مجموعه ديال العناصر اللي يمكننا نستعملوهم. لو فيزاج الوجه peut être maigre يعني ضعيف، اوسو يعني معظم، غيدي يعني تاج مجعد، ليس رطب، sa forme يعني الشكل ديال الوجه كيفاش داير، اوفال كاري اروندي. لو تان اللون واش هو بلون بران روز. لا فيزيونومي الملامح ديال الوجه ديالك غاي تريست فرواد سوريونت. ولا لي شوفو اللون ديال الشعر شاتان غو اوندولي اكسيتيرا. لو فرون كيفاش داير الجبهه étroit large tombé aplati. les yeux ils sont comment العينين flamboyeux enfoncé. دونك هادو دي اكسبرسيون اللي هما واجدين فقط كنستعملوهم باش نقدروا نوصفوا الشخصيه اللي قدامنا. le nez, l'anf retroussé, camus, etc. La bouche mince, mince et charnue, épaisse, souriante, entrouverte. Les joues pommettes, creusées, geflues, etc. Le menton rond, carré, pointu. دونك لا هادو سي اون بوا. داكشي سميتها انايا واحد العلبه اللي غنقدر نستعملها لاجل نوظفها باش الكتابه ديال القصه ديال كيكسبريم لا ناراسيون بيان لو ريسي ناراتيف جينيرالمون. اذا دابا غندوزو المرحله المواليه او لا بواط. غنديرو التتمه ديال الفوكابولير. غنشوفو لا ديسكريبسيون فيزيك اي مورال. تنقولو ديسكريبسيون فيزيك يعني الوصف الجسدي والجانب النفسي والعاطفي ديال الشخص. اذا هنا تتمه ديال الوصف الجسدي نقدروا نهضروا لي ممبر الاعضاء، لي زيبول الكتفين كيفاش دايرين، لارج étroite carré. les mains كيفاش دايرين، douce fine massive. les jambes musclées grosses arcuées élancées. la démarche المشيه ديال كيفاش دايره، majestueuse gracieuse vive fière raide. الطريقه اللي كتمشى بها. دابا غندوزو للمرحله ديال لا ديسكريبسيون مورال، الجانب كيفاش داير هو بسيسيكمون هذاك الشخص. Alors, il y a le portrait moral. Alors, le caractère ou la situation sociale d'un personnage sont plus souvent suggérés par le geste, l'expression de visage, la façon de parler, par une... Très bien. Donc, كله فقط des كلام. ندوزو الكلمات اللي غتحتاجوهم. Les qualités intellectuelles de personne, ça veut dire الجانب المعرفي لهذاك الشخص كيفاش داير، واش هو قاري instruit cultivé intelligent كي sage يعني حكيم lucide savant etc. les qualités morales. alors les qualités morales كيفاش داير هاد الشخصيه، واش هو généreux يعني شخص كريم، charitable يحب المساعدة، loyal شريف honnête franc aimable ambitieux. هادو ce sont des qualités morales. les défauts intellectuels غنشوفوا دابا المساوئ ديال الشخص illettré. كاين باغ اكزومبل لي ديفو، باغ اكزومبل كنقولوا شخص illettré ça veut dire انسان امي، انالفابيت يعني ما كيعرفش يقرا وما كيعرفش يكتب، انكولت غير متدين، idiot غبي débile. هادو ce sont des sont pas des qualités, ce sont des défauts. les défauts moraux يعني المساوئ من ناحيه الاخلاق تنقولوا مورال الاخلاق. impoli غير مؤدب، avare بخيل، hypocrite منافق، curieux فضولي، arrogant متكبر، odieux etc. إذا عطيتكم كل كلمة والضد ديالها. عطيتك لي كاليتي انتيليكتويال وعطيتك لي كاليتي مورال، من بعد عطيتك لي كاليتي لي ديفو انتيليكتويال ومن بعد عطيتك لي ديفو مورو. تري بيان. ملي تنقولوا ديفو شي حاجة اللي هي سيئة. الوغ دابا غادي نخدمو على موضوع اللي هو ديجا خدمنا عليه فيما سبق. لو سوجي هو الاولاني اللي شفنا في اول بدايه الفيديو. الوغ نعاود نقرا عليكم. un jour pendant les grandes vacances alors que tu te promenais dans la ville tu as été témoin d'un vol de bijouterie. raconte en précisant le temps, le lieu,
de l'événement et la réaction. إذا هنا في هذا الموضوع هذا غنحاولوا نضيفوا هذوك المعارف أو هادشي اللي قرينا في الفيديو اللي شرحت لكم وباش نقدروا نكتبوا هاد لو سوجي. إذا نحاول أول حاجة نفهموا السوجي شنو هو، qu'est-ce qu'il nous demande، شنو كيطلبوا منا. un sujet un jour يعني ذات يوم pendant les grandes vacances أثناء العطلة الكبيرة alors que tu te promenais dans la ville كنتي تتجول في المدينة tu as été témoin d'un vol de bijouterie كنت شاهد على واحد السرقة واحد المتجر ديال المجوهرات raconte. alors ملي تنقولوا raconte يعني هنايا أول حاجة غادي نستعملوا les temps du récit يعني l'imparfait le passé simple d'accord ونقدروا نستعملوا هنايا la description les indicateurs de lieu de temps des personnages نهضروا نحدد les personnages ديالي ونحدد les actions. très bien. إذا raconte en précisant إذا نطلبوا منك أنك تحدد المكان والزمان ديال الأحداث دو ليفينمون وشنو هو ردة الفعل ديالك باش حسيتي من بعد. هنا غنحددوا هذوك لي غنهضروا على لي سونتيمون اللي هضرت اللي عطيتكم أمثلة عليهم لي سونتيمون دو تريستيس دو جوا اي دو بور. إذا باش حسيتي في كل مرحلة من مراحل القصة. très bien. إذا كيف ما قلنا في الأول قبل ما نبداو الكتابة il faut déterminer la situation initiale. فالسيتوياسيون situation initiale كنحددو ثلاثة ديال العناصر الأساسية. il faut déterminer le lieu المكان le temps et les personnages. خصني نحدد الشخصيات ديالي اللي غادي يكونوا في القصة. إذا pour la situation initiale et la suivante l'histoire se passait en mois de juillet en 2019. إذا هنايا ها البداية ديال القصة كانت في شهر جويي 2019 فين بلاصة بالضبط في مدينة الناظور الناظور اون فيل سبلونديد. لاحظ معايا هنايا بديت كندير الوصف لا ديسكريبسيون. اذا ملي كنبغي ندير الوصف ديال ليو اولا شخص اولا ان اوبجي كنستعمل كيل طون لامبارفي. برافو كنستعمل لامبارفي. alors une ville splendide يعني رائعة qui se situait au nord du Maroc التي كانت توجد في شمال المغرب ولا زالت توجد où je passais mes vacances avec ma petite famille. ah donc là où je passais فين إلى هاد où كتدل على المكان اللي كنت دوز فيه les vacances ديالي مع العائلة الصغيرة ديالي. Le soir, le soir c'est un autre indicateur. في المساء je voulais faire une petite promenade en centre-ville. بغيت ندير واحد الجولة صغيرة في مركز المدينة في سونتر فيلا. هنا كتسالي لا سيتوياسيون انيسيال ديالي. هنا ما كاينش كيف ما كتلاحظوا لا سيتوياسيون انيسيال كتميز بلو كالم بالهدوء et l'absence de problème l'absence de ceci d'ennui ما كاينش المشكل. ندوزو المرحلة الثانية اللي هي ليليمون بيرتورباتور يعني العنصر اللي غادي يغير لنا المجرى ديال القصة. très bien. alors إذا غنبداو الجملة ديالنا بالسودان. السودان هي كلمة كنبداو بها يا إما نقولو سودان يعني فجأة سودان. alors ملي تنقولو ليليمون بيرتورباتور هو العنصر اللي غادي يبدل لنا المجرى ديال القصة حدث واحد الحدث. سودان je fus surpris par un homme. je fus surpris par un homme. فجأة je fus. إذا لاحظ معايا هنايا ملي كتكون سودان ça veut dire حدث مفاجئ. إذا الفعل ديالي كيف ما شرط لي هنايا راه مصرفو le passé simple c'est le verbe être. je fus surpris par un homme كنت متفاجئا par un homme qui est sorti. لاحظ معايا هنا الفعل هنا مصرفو في le passé simple يعني هنايا c'est une action qui est courte قصيرة في الحدث ديالها. en courant d'une boutique de bijouterie كان خارج هو كيجري من المحل ديال المجوهرات avec une arme blanche à la main وكان هز واحد l'arme blanche. très bien. هنا في هذا الحدث هذا كندخل شنو هو الاحساس ديالي. اذا فوق ما تيكون واحد الحدث خصني نوصف الاحساس ديالي شنو باش كنحس. لا بور مو غانيي. تذكر معايا هاد ليكسبرسيون هي اللي استعملنا في لا بواط ا فوكابولير. La peur me gagnait. Elle était un homme de taille moyenne. لاحظ معايا دابا انا وليت كنوصف هذاك الشخصيه اللي قدامي اللي شفت انا كتهرب بديت كنوصفها. Elle était un homme de taille moyenne يعني حجمه صغير متوسط. était donc on a l'imparfait كنستعمل l'imparfait la description.
avec des cheveux noirs ou شعر أسود. لاحظ معايا هنا هادو كلهم ce sont des expressions جبتهم من la boîte à vocabulaire اللي إلا رجعتي بلي سلايد غتلقى تما هاد les expressions ديما واجدين، يعني غتحفظهم وغتنقلهم. Il portait un t-shirt rouge. كان تيلبس واحد لو t-shirt rouge. Un pantalon bleu. لاحظ معايا le verbe porter مصرف l'imparfait. Et une casquette blanche. Ensuite من بعد. إذا شنو التدخل اللي غادي ندير أنا من بعد؟ شنو التدخل؟ Je pris rapidement le téléphone. هزيت التليفون ديالي pour appeler la police. Alors quelques minutes plus tard, بعد دقائق مرور بعد دقائق، plus tard l'inspecteur arriva. محقق جا arriva. Donc là درت علاش تصرفت انا الفعل في passé simple حيت انا الحركه يعني l'action très courte arriva يعني وصل هذيك الساعه. Puis la victime fut transportée en urgence à l'hôpital. من بعد alors ensuite من بعد. لاحظ معايا هادو ce sont des mots كيتسموا des connecteurs logiques، كلمات كنربط بهم الجمله ديالي اولا العبارات ديالي مهمين. La victime الضحيه fut transportée en urgence à l'hôpital. ديناها على وجه السرعه سميتو المستشفى. هنا كتسالي هاد ليليمون perturbateur وكيساليو الاحداث لي بيريبيسي. ندوزو دابا لا سيتوياسيون فينال. لا سيتوياسيون فينال يعني الوضعيه النهائيه او نهايه القصه باش غادي تسالي. 2 jours plus tard ou bien 2 jours après، يومان مضت يومان، la police الشرطه réussit. لاحظت معايا الفعل كنصرفو في الباسي سامبل. علاش؟ لانه كيعبر على واحد المده زمنيه قصيره. a arrêté le criminel، انها تمسك لو criminel grâce à mon portrait lors de l'interrogatoire. lors de l'interrogatoire grâce للبورتري اللي عطيتهم اثناء عمليه الاستنطاق. ماشي كيستنطقوني على اساس انني مجرم، نو، على اساس انني شاهد. lors de l'interrogatoire. très bien c'est tout. donc là هنايا حصرت لا كونسين ما فتش ما بين 10 و 12 سطر، لان هذه اللي كتبتها في ورقه الامتحان تعطيني 9 سطر باردون ما بين 10 و 12 سطر. فوالا احترمت لا كونسين و en même temps كتبت بالمعايير ديال لو ريسي ناراتيف. très bien. alors j'espère يكون الشرح عجبكم. donc là justement avant de terminer la vidéo ما تنساوش انكم ديروا الاشتراك ديال في القناه ديالي، وكذلك تدعموها بلايك اي ان كومونتير الى عندكم شي ملاحظات ولا شي تساؤلات على ايضا على مستوى la production écrite. c'est avec plaisir je répondrai à vos questions. Et ben voilà, d'ici là, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Ben, je vous souhaite une excellente journée.